Quatrième partie, excitation des alternateurs. Premièrement, lorsque l'alternateur est à aimant permanent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rotor de l'alternateur est un aimant permanent. في هذه الحالة هذه l'alternateur n'a pas besoin d'être excité. بمعنى le rotor de l'alternateur في هذه الحالة هذه ملي كيكون عندنا aimant permanent, le rotor il n'a pas besoin d'être alimenté ou excité. D'accord? حيت كنعرفوا بأنه l'aimant permanent كيعطينا un champ magnétique sans alimentation. Mais, deuxième cas, lorsque l'inducteur ou le rotor de l'alternateur est constitué d'électroaimants. هاد المره بلاصه ما يكون عندنا ايمون بيرمانون عندنا اون بوبين وكما كنعرفوا بوبين خصها اون انرجي الكتريك. في الحاله ديال لالتيرناتور خصنا ان كورون كونتينيو كي فا اليمونتي لا بوبين سكون ابيل الكترون ايمون. دونك سي بور سولا عندنا دو سوليسيون pour alimenter l'électroaimant. Soit on va utiliser une source extérieure, d'accord, un générateur extérieur relié au rotor de l'alternateur par, qui marque déjà, un système de bagues et de balais. Il y a un système les bagues avec les balais de telle façon pour alimenter le rotor à partir d'une source de courant continu extérieur. Deuxième solution, on va utiliser l'induit lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va utiliser le stator de l'alternateur lui-même. Bimana, on va utiliser l'énergie ou le courant induit اللي كيتكريا في le stator وغادي نحاولوا نستغلوا l'énergie اللي كتكريا في le stator de telle façon باش نعاودوا ناليمونطي بها le rotor. D'accord? Donc le courant induit في le stator اللي غادي يمشي le réseau de distribution غادي ناخذوا une partie منه وغادي نحاولوا ناليمونطي le rotor. La question دابا اللي كطرح هي انه l'énergie اللي كاين في le stator c'est une énergie كما قلنا alternative. Par contre, le rotor ou la bobine du rotor كتحتاج un courant continu. C'est pour cela خصنا ce qu'on appelle un convertisseur statique qui permet de convertir l'énergie ديال le stator اللي هي l'énergie alternative à une énergie continue باش alimenter بها le rotor. C'est pour cela on va utiliser ce qu'on appelle un redresseur, d'accord, وبالضبط غنستعملو un pont de diode. Donc afin de pouvoir alimenter directement l'inducteur. Donc في هذه الحالة هذه l'alternateur غادي نسميوه auto excité. D'accord? Parce que كنقولوا auto excité ولا auto alimenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a alimenté le rotor à partir de l'énergie اللي كتكريا في le stator. يعني ما كنحتاجوش une source d'énergie extérieure, d'accord? Juste l'énergie اللي كاينه في l'alternateur الداخل كتعاود تستغل لا بارتي منها اللي عندنا في le stator ونعاودو نحولوها sous forme d'un courant continu وناليمونتيو بها le rotor. Donc في هذه الحالة l'alternateur il dit auto excité. La partie suivante, modélisation d'une phase de l'alternateur. Qu'est-ce que ça veut dire modélisation? Tout simplement, on va convertir un enroulement de l'alternateur, d'accord, sous forme d'un circuit électrique. Où on peut trouver, donc au bord d'un enroulement, on va trouver ce qu'on appelle une FEM induite. Donc d'après le principe, on a vu que au bord d'un enroulement et suivant la variation du flux magnétique, on va trouver une FEM induite au bord de chaque enroulement. En série avec une résistance R qui représente la résistance d'un enroulement. En série avec une réactance, d'accord, ce qu'on appelle XS, c'est une réactance synchrone. La tension V, c'est la tension au bord d'un enroulement. Et le courant I, c'est le courant demandé par la charge. La petite remarque, c'est que le courant, le cas de l'alternateur, est orienté en convention générateur. D'accord? Parce que l'alternateur donne le courant électrique à la charge. C'est pour cela, le courant I, c'est le courant demandé à partir de la charge. C'est pour cela qu'on a le sens فالاتجاه. Donc هذا كنسميه convention générateur. ملي غادي نشوفوا لا ماش الموتور سانكرون، ملي غادي نبغي ندير لا موديليزاسيون ديال الموتور سانكرون اوتوماتيكمون لو كورون غادي يكون بالعكس، حيت ديك الساعه الموتور غادي يكون كيابسوربي لو كورون الكتريك. دونك تو سامبلومون باش نديرو كومباريزون ما بين
l'alternateur et le moteur. Donc il y a un alternateur le circuit ou le modèle équivalent ou la modélisation d'une phase de l'alternateur. Donc il faut mettre une FEM induite en série avec une résistance R de l'inducteur de l'enrôlement en série avec XS, la réactance magnétique ou ce qu'on appelle réactance synchrone. D'accord, avec une tension V, c'est la tension au bord de l'enrôlement, avec le courant I fait le sens, qui signifie quoi? La convention générateur. Avec la réactance magnétique, donc c'est un paramètre déjà donc c'est X, d'accord, S, parce que on a là moteur synchrone, donc on se met réactance synchrone, en nom, égale, tout simplement c'est l'inductance, LS, parce qu'on a la synchrone, fois la pulsation oméga en radians par seconde, avec L, l'inductance c'est en Henry. Donc la valeur efficace de la réactance magnétique ou la réactance synchrone égale tout simplement c'est l'inductance fois oméga. Concernant la représentation complexe, il suffit tout simplement d'ajouter G, donc c'est G, L, oméga. Pour avoir la relation entre les différentes tensions de ce circuit, d'accord, il suffit tout simplement d'appliquer la loi d'Emile. Si on veut appliquer la loi d'Emile, donc soit on peut ajouter les valeurs instantanées, parce qu'on a un régime alternatif au sinusoïdal, donc on a le haq les valeurs instantanées, donc E de t égale à V de t plus UL de t plus UR de t, d'accord, ou on peut ajouter les grandeurs vectorielles, donc comme vous voyez ici, donc on va ajouter les vecteurs, donc E tout simplement égale vecteur UR plus vecteur UL plus vecteur V. Troisième possibilité, on va appliquer la loi d'Emile avec les grandeurs complexes. Donc on peut ajouter les valeurs complexes. Donc E complexe égale toujours UR complexe plus UL complexe plus V complexe. الحاجة الوحيدة اللي منخصناش نديرو هو أننا نجمعو les valeurs efficaces. D'accord, donc les valeurs efficaces ou l'application de la loi d'Emile concernant les valeurs efficaces. Donc هاد القضية اللي impossible. Il suffit tout simplement soit je mets les valeurs instantanées, je mets les vecteurs ou je mets les notations complexes. Donc c'est pour cela que on est basé sur la notation complexe, les grandes complexes, et on va trouver que E complexe égale V complexe plus UL complexe plus UR complexe. Donc pour trouver la relation suivante, donc c'est très simple, on a déjà vu les notions complexes concernant chaque grandeur ou chaque dipôle, soit résistance, soit bobine, soit condensateur. On va trouver que V complexe égale à E complexe moins R I complexe moins G XS fois I complexe. Comment on a trouvé cette relation? Alors, d'après la loi d'Emile, on a E complexe égale UR complexe plus UL complexe plus V complexe. Donc, E complexe égale, c'est V complexe plus ZL, l'impédance complexe de la bobine, fois le courant complexe, plus ZR complexe de la résistance, fois le courant I complexe. On sait que l'impédance d'une bobine ZL complexe égale G fois L fois oméga, avec L c'est l'inductance et oméga c'est la pulsation. Et on a vu aussi que XS égale c'est L fois oméga en valeur efficace. Applique que ZL complexe égale c'est G fois, on va remplacer L fois oméga avec X, donc c'est G fois X. Et l'impédance d'une résistance, tout simplement c'est R. Donc, on va dire la formule qui est en الاول, donc E complexe égale V complexe plus, donc place من ZL complexe غادي نعوضوها GX, donc هنا كنهضروا على réactance synchrone, donc غنزيدو على هاد S qui signifie que synchrone, donc GXS fois I complexe plus l'impédance de la résistance c'est R en complexe fois I complexe. Et voilà la relation entre les différentes tensions de ce circuit de l'alternateur.
Pour déterminer les paramètres de ce circuit, soit on va utiliser la loi d'Email, d'accord, comme on a déjà vu, soit on va voir ce qu'on appelle le diagramme vectoriel. Donc on va représenter ces vecteurs complexes sous forme d'une représentation vectorielle et on va essayer de dessiner le diagramme vectoriel de telle façon par exemple la tension E ou la tension ou la FEM induite. Pour dessiner le diagramme vectoriel, alors il faut avoir la relation entre les différents paramètres, d'accord? C'est pour cela, d'après la loi d'Email, donc E vecteur égale V vecteur plus UR vecteur plus UL vecteur. Donc, le diagramme vectoriel, il faut savoir quelques informations concernant chaque vecteur. Par exemple, concernant la tension V, c'est la tension aux bornes de la charge. Donc, maintenant, on a le circuit, donc on a la charge. Donc, la tension V, c'est la tension appliquée aux bornes de la charge. خصنا نعرفوا جوج الحوايج باش نرسموا ان فيكتور. خصنا نعرفوا الطول ديال هذا الفيكتور هذا، بمعنى خصنا نعرف لا فالور افيكاس دو لا طونسيون اي لو ديفازاج فيه. لو ديفازاج فيه بمعنى انه لو ديفازاج ديال لا طونسيون بارابور او كورون. الوغ الا رجعت توجور المونتاج، دونك لو ديفازاج ما بين لا طونسيون اي لو كورون اي دون لا شارج، دونك على حساب لا شارج. اون فا سيبوزي حنا بانه عندنا اون شارج اندكتيف. ملي كنقول شارج اندكتيف ماشي اون بوبين، ليسونسيال اون شارج اندكتيف. ليسونسيال هو انه لو كورون اي اللي غيدوز في لا شارج اندكتيف غيكون اون روتار بارابور على لا طونسيون، يعني غيكون قبل من لا طونسيون في بواحد ديفازاج اللي غنسميوه في. حيت ما كنهضرش على اون بوبين بارفيت. اون بوبين مثلا كنهضر على موتور، وموتور فيه بوبين فيه بليزيور اليمون. دونك ليسونسيال هو انه لي ديفازاج ما بين طونسيون اي كورون دو لا شارج غيكون عندنا ان ديفازاج في. Deuxième paramètre, le deuxième grandeur, ce qu'on appelle UR vecteur. Donc UR vecteur, خصنا نعرفو aussi جوج الحوايج باش نرسمو هاد الفيكتور هذا. خصها تكون عندي لا فالور افيكاس ديال لا طونسيون UR باش نعرف الطول ديال الفيكتور. دونك هي R fois E en valeur efficace. Et le déphasage, بما ان عندنا résistance, donc نعرفو بان الديفازاج ما بين لا طونسيون et le courant dans la résistance égale à 0. Troisième paramètre هي عندنا اون بوبين. اوسي بالنسبه لا بوبين خصنا نعرفو جوج الحوايج باش نرسمو الفيكتور. خصنا نعرفو لا فالور افيكاس ديال يو ال. دونك الا عندنا لا فالور افيكاس ديال يو ال نحسبو بها ديريكت، الا ما عندناش خصني نحسبها سي ال اوميغا فوا اي اون فالور افيكاس. اوسي كنعرفو حاجه ثانيه هو انه لو ديفازاج ما بين لا طونسيون اي لو كورون دون لا بوبين اللي هو كورون اي هو ديفازاج بي سور 2، بمعنى ان الكورون كيكون اون روتار بارابور لا طونسيون بي سور 2. الوغ غادي نجي اول حاجه غنرسم لا طونسيون في. بطبيعه الحال نكون عارف الطول ديال هذا الفيكتور هذا، يعني لا فالور افيكاس. ثاني حاجه نكون عارف ديجا لو ديفازاج ما بين لو كورون اي لا طونسيون على حساب لا شارج، حيت لا شارج هي اللي غتابوزي لو ديفازاج. دونك غادي نرسم لو فيكتور. ثاني حاجه خصني نرسم لو كورون اي دون لا شارج، مع العلم انني كنعرف لو ديفازاج في. سي بور سولا دوزيام بارامتر سي لو كورون اي. مع العلم ان ديجا غنكون نعرف الديفازاج على حساب لا شارج. بطبيعه الحال لو كورون اي حتى هو نعرف لا فالور ديالو، لا فالور افيكاس ديالو باش نقدر نرسم الطول ديال هاد الفيكتور. اي لو ديفازاج في بارابور على طونسيون في. جوج حوايج كنعرفوهم على حساب لا شارج اللي تعطانا. الوغ اون باس. دونك فوالا في خصني نزيد عليها لا طونسيون فيكتوريال اللي هو يو ار. الوغ كنعرفو بانه لا طونسيون يو ار بارابور او كورون اي اللي كيدوز في لا ريزيستانس ار اون فاز. دونك عندنا لو كورون اي ها هو ها الاتجاه ديالو، اي لا طونسيون يو ار غتكون اون فاز بارابور او كورون، بمعنى غيكونوا لي دو فيكتور كونفوندو. Troisième paramètre, c'est la tension UL. كنعرفوا بأن لا tension UL par rapport au courant I اللي كيدوز فيها كيكون بيناتهم ديفازاج اللي قلنا بأنه كيساوي بي سور 2، مع العلم أنه لو كورون I كيكون أون روتار par rapport à la tension، يعني لو كورون I كيكون قبل. سي بور سولا فيكتور UL غادي نرسمو أوسي من نفس لوريجين
l'essentiel هو أنه لا tension كتكون بارابور au courant I اللي كيدوز فيها بيناتهم بي سور 2. وعلاش رسمت لا طونسيون هنايا باسكو لو كورون اي كيكون قبال من فيكتور يو ان. دونك الا بغينا ندورو مثلا هذا الفيكتور القى بان يو ال عاد كيتبعو اي، دونك كنقولو بان لو كورون اي اون روتار بارابور على لا طونسيون يو ال بان اونغل ديال بي سور 2. صاي دونك حنا رسمنا يو ال، رسمنا يو ار ورسمنا في، دونك لا سوم ديالهم غادي يعطينا الفيكتور ريزلتون اللي هو او. دونك لا سوم ديال لي فيكتور حنا عرفنا ديجا انه دو بوسيبيليتي، سواء انا نخلي نفس لوريجين وندير لا سوم، ولا ندير décalage ou la translation des vecteurs. On va essayer de faire le décalage des vecteurs pour la translation des vecteurs. Alors, on veut faire la somme d'LV plus UR. C'est pour cela on va décaler la tension l'essentiel c'est qu'on est parallèle. Voilà. يعني ناخذ هذا الفيكتور كان هنايا غنديرو في هذه البوزيسيون هذه دو تيل فاصون باش ندير لا سوم ديال لي فيكتور. et aussi concernant la tension UL. Voilà, donc la tension V et la tension UR et la tension UL. Donc la somme des vecteurs, tout simplement. Alors, la somme des V plus UR, d'accord, c'est le troisième vecteur pour avoir un triangle. Donc il suffit tout simplement de faire la somme des deux vecteurs, donc V plus UR, donc c'est le troisième vecteur ou le vecteur résultant. Alors, la somme ديال V et UR هو هذا اللي بالبلو. قال لي la somme باش نزيد la tension UL, il suffit tout simplement d'ajouter هذا الفيكتور en bleu plus UL باش نلقاو في الاخر. Donc, le vecteur résultant, voilà, donc c'est la somme ديال le vecteur en bleu plus la somme ديال هذا الفيكتور UL اللي بالrouge هو الضلع الثالث ديال باش نكونوا مثلث. دونك هو la tension اللي بغينا نقلبوا عليها. دونك سويفون هاد الفيكتور اللي حصلنا عليه عنده ان سيغتان لونغور، دونك هاد الطول هذا ديالو كي ريبريزونت لا فالور افيكاس دو لا اف اي ام اندويت. داكور، اي سي سا. دونك هذا هي لا ميثود بور افوار لو دياغرام فيكتوريال.